پیمز ہسپتال میں بہترین علاج کے جھوٹے بیانات، کپتان کو کیا پیمز میں لایا گیا اور ان کے لیے کیا منصوبہ بنایا گیا، پیمز ہسپتال کے سٹاف کے کرپشن کی داستانیں، وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی لواحقین کو سخت وارننگ اور دھمکیاں۔ سنو میری بات، اب تک مر چکے ہوتے تمہارے باپ، 20,000 روپے ایک دن کا خرچہ ہے، پتا تم ICU کا؟ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل چینل MBS تجزیہ۔ ناظرین، آدھی رات کا وقت ہے، کچھ نماز کی تیاریوں میں مصروف ہیں، کچھ کے گھروں میں خوشیوں کے ڈیرے ہیں، کیونکہ اللہ نے کسی کو رحمت اور کسی کو نعمت سے نواز رکھا ہے۔ مگر اچانک 6:45 پر ایسی خبر آئی کہ ہنستے بستے گھروں سے رونے اور چیخنے کی آوازیں آنے لگی اور ایمبولنس کے سائرن بج اٹھے۔ یہ اسلام آباد کے ایک سرکاری ہسپتال کا منظر ہے۔ بانی PTI عمران خان کو کچھ دنوں پہلے پیمز ہسپتال لایا گیا، جہاں ان کا طبی معائنہ کیا گیا اور حکومت کی جانب سے یہی موقف سامنے آیا کہ اسلام آباد کا یہ بڑا سرکاری ہسپتال علاج و تشخیص کی بہترین سہولیات رکھتا ہے، یہاں ہر قسم کے علاج کی سہولیات موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ الزام بھی حکومت پر لگایا کہ حکومت مبینہ طور پر عمران خان کو پیمز ہسپتال لے کر ہی نہیں آئی، بلکہ ان کا علاج اڈیالہ جیل کیا گیا۔ ناظرین، عمران خان کے چیک اپ کے دوران ایک ایسا معاملہ سامنے آیا جس نے پیمز کے نظام صحت پر ہی سوالات کھڑے کر دیے۔ ڈاکٹرز نے دل کے ایک اہم ٹیسٹ کی تجویز دی، مگر ہسپتال میں موجود سہولت کے بارے میں عملے کی جانب سے مختلف موقف سامنے آیا اور یہ ٹیسٹ نہ ہو سکا۔ بعد میں وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی معاملے کا نوٹس لیا، جبکہ پیمز کی انتظامیہ نے وضاحت کی کہ اس ہسپتال کی سلائس CT 128 مشین فعال ہے اور اس سے CTA کیا جا سکتا ہے۔ یعنی سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر مشین موجود اور فعال تھی تو ایک مریض کا ضروری ٹیسٹ کیوں نہ ہو سکا؟ اور اب اسی پیمز ہسپتال سے ایک ایسا سانحہ سامنے آیا جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے، کیونکہ آج 26 اگست 2026 کی صبح اسلام آباد کے پیمز ہسپتال کے مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ وارڈ کے تیسرے فلور پر موجود نرسری میں آگ بھڑک اٹھی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق صبح تقریباً 6:45 پر لگی اور حکام کے مطابق ایئر کنڈیشننگ یونٹ یا اس کے کمپریسر میں خرابی کے بعد آگ شروع ہوئی، جبکہ نرسری میں موجود آکسیجن کی وجہ سے شعلے انتہائی تیزی سے پھیل گئے۔ اس وقت وہاں 9 مولود بچے زیر علاج تھے۔ ہسپتال حکام کے مطابق 15 بچے نرسری میں موجود تھے اور ان میں سے صرف ایک بچے کو بچایا جا سکا، جبکہ 14 9 مولود جاں بحق ہو گئے۔ یہ وہ بچے تھے جنہوں نے ابھی دنیا میں اپنی زندگی کا سفر شروع کرنا تھا۔ کسی کی عمر چند دن تھی، کسی نے شاید ابھی اپنی ماں کی گود بھی پوری طرح محسوس نہیں کی تھی، لیکن ایک سرکاری ہسپتال کے اس وارڈ میں آگ نے ان ننھی جانوں کو ہم سے چھین لیا۔ اور اب اصل سوال صرف یہ نہیں کہ آگ کیسے لگی، اصل سوال یہ ہے کہ آگ لگنے کے بعد ان بچوں کو بچانے کے لیے کیا انتظامات موجود تھے؟ کیا نرسری میں فائر سیفٹی کا مکمل نظام تھا؟ کیا ایمرجنسی ایگزٹ قابل استعمال تھا؟ کیا آکسیجن پر موجود بچوں کے لیے فوری منتقلی کا منصوبہ تھا؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جس ہسپتال کو وفاقی دارالحکومت کے سب سے بڑے اور اہم سرکاری طبی مراکز میں شمار کیا جاتا ہے، وہاں ایک نرسری میں آگ لگنے کے بعد 14 9 مولود جان کیوں نہ بچائی جا سکی؟ ناظرین، ذرا اسلام آباد کا حجم بھی سمجھ لیجئے۔ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا رقبہ تقریباً 906 مربع کلومیٹر ہے، یعنی یہ کوئی چھوٹا سا علاقہ نہیں، یہ پاکستان کا دارالحکومت ہے۔ یہاں وفاقی حکومت کے بڑے بڑے ادارے، وزارتیں، سفارت خانے، پارلیمنٹ، اہم سرکاری دفاتر اور لاکھوں لوگوں کی رہائشیں موجود ہیں۔ اور اس پورے وفاقی دارالحکومت میں سرکاری شعبے کے بڑے ہسپتالوں میں پیمز، وفاقی حکومت پولی کلینک، کیپٹل ہسپتال، CDA، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اور وفاقی جنرل ہسپتال جیسے ادارے شامل ہیں۔ سرکاری فہرست میں اسلام آباد کے اہم حکومتی ہسپتالوں کا یہی نیٹ ورک موجود ہے۔ یعنی سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے دارالحکومت میں جہاں صحت کے لیے بڑے ادارے موجود ہیں، وہاں سب سے بڑے سرکاری طبی مرکز کی ایک نرسری میں آگ لگنے کے بعد حفاظتی انتظامات کہاں تھے؟ اور یہاں ایک اور بات بھی انتہائی اہم ہے، پیمز کے مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ سینٹر کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ بھی اس وقت لوگوں کے ذہن میں ہیں، سوال پیدا کر رہی ہیں۔ دستاویزات کے مطابق
माली साल 2026-27 के लिए MCH का मजमूई बजट 1,06,94,00,000 रुपए मुख्तस किया गया, जबकि गुज़िश्ता माली साल में यही बजट 85,56,00,000 रुपए था, यानी बजट में वाज़िया इजाफा हुआ। मरम्मत और देखभाल के लिए 1,10,00,000 रुपए, मशीनरी और सामान के लिए 70 लाख रुपए और इमारत और स्ट्रक्चर के लिए 40 लाख रुपए रखे गए। मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 35 करोड़ 69 लाख रुपए, अलाउंसेस के लिए 33 करोड़ 27 लाख रुपए और ऑपरेटिंग अखराजात के लिए 27 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। अब सवाल ये है कि जब एक ही सेंटर के लिए इतना बड़ा बजट मौजूद है, जब मरम्मत, देखभाल, मशीनरी, इमारत, तनख्वाहों और ऑपरेटिंग अखराजात के लिए अलग अलग रकम रखी गई, तो फिर फायर सेफ्टी के इंतजामात की हालत क्या थी? क्या फायर अलार्म दुरुस्त काम कर रहे थे? क्या आग बुझाने के जदीद निजाम मौजूद थे? क्या इमरजेंसी दरवाजे खुले और काबिल इस्तेमाल थे? क्या अमले को ऐसे हादसे से निपटने की तरबियत दी गई थी? इन सवालात का जवाब अब सिर्फ पिम्स इंतजामिया का नहीं बल्कि मुतल्लिका वजारत और हुकूमत को भी देना होगा, क्योंकि ये आम वार्ड नहीं था, ये नौमौलूद बच्चों की नर्सरी थी, जहां कई बच्चे ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। और ऐसे वार्ड में फायर सेफ्टी मामूली मामला नहीं बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल होता है। आज के वाकये के हवाले से हुकाम का कहना है कि अगर आग पर काबू पा लिया गया, रेस्क्यू कार्रवाई में 6 फायर ब्रिगेड गाड़ियां और 4 एम्बुलेंसेज ने हिस्सा लिया, जबकि हुकूमत की जानिब से यह भी कहा गया कि रेस्क्यू टीमें इतला मिलने के बाद चंद मिनटों में पहुंच गईं। लेकिन दूसरी तरफ बाज़ वालिदैन और ऐनी शाहिदीन ने दावा किया कि इन्हें मदद के लिए तवील इंतजार करना पड़ा। बाज़ वालिदैन ने अमले की अदम मौजूदगी, दरवाजों के बंद होने और बच्चों के बर वक्त ना निकाले जाने के इल्जामात भी आयद किए हैं। इन दावों और सरकारी मौक़िफ़ में फर्क है, इसीलिए इस वक्त किसी एक फरीक के इल्जाम को हतमी हकीकत करार देना दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन जाहिर है जिनके वालिदैन के बच्चे इस दुनिया से गए, उनका मौक़िफ़ दुरुस्त हो सकता है। असल हकीकत तहकीकात में सामने आनी चाहिए, लेकिन वालिदैन के सवालात अपनी जगह इंतहाई संगीन है। एक बाप अपने बच्चे को अस्पताल में उम्मीद पर लाता है कि यहाँ इसकी जिंदगी महफूज होगी, और एक माँ अपने बच्चे को इस यकीन के साथ अस्पताल में छोड़ती है कि डॉक्टर और नर्सें हर लम्हा इसकी हिफाजत करेंगे। लेकिन अगर इसी जगह आग लग जाए और बच्चा वापिस ही ना आए, तो वालिदैन के जहन में सवाल पैदा होना फितरी बात है कि आखिर हुआ क्या। इसीलिए बाद वालिदैन ने बच्चों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट का मुतालबा भी किया है और अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की बात की है, जबकि हुकाम ने वाकये की तहकीकात के लिए कमेटियां तश्कील दे दी हैं। ज़ेल इंतजामिया की जानिब से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की सरबराही में कमेटी बनाई गई है, जिसमें कैपिटल, इमरजेंसी सर्विसेज, पुलिस, CDA और पिम्स के नुमाइंदे शामिल हैं, और इसे 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी गई है। दूसरी तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को ओहदे से हटाकर आला सतह की तहकीकात का हुक्म दिया है। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान को कमेटी का सरबराह बनाया है। इनके बारे में भी खबरें हैं और इल्जामात हैं कि ये मौसूफ खुद करप्ट हैं, जबकि वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल ने भी वाजिया किया है कि अगर किसी की गफलत साबित हुई तो इसे नहीं छोड़ा जाएगा, और अगर इनकी अपनी गलती साबित होती है तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वजीर सेहत ने जो तरीका आज अवाम के साथ अपनाया, नाकाबिले अफसोस है। उन्होंने बात इस तरह की जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अवाम का कहना है कि वजीर आजम में इतनी जुर्रत नहीं कि वो मुस्तफा कमाल से इस्तीफा ले सके, बस एक सेक्रेटरी को हटाकर जिम्मेदारी पूरी कर ली। लवा हकीम का कहना है कि ये करप्ट अस्पताल है, हर कोई छोटे छोटे काम के लिए पैसे मांगता है, जबकि ये सरकारी अस्पताल भी ताकतवर हलकों के हाथ में है। लवा हकीम का ये भी कहना है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि फलां प्राइवेट क्लिनिक आ जाएं। ये इल्जामात शर्मनाक है। खैर, अब असल इम्तिहान यही है कि क्या ये कमेटी सिर्फ एक रिपोर्ट बनाकर फाइल बंद कर देगी, या वाकई ये मालूम किया जाएगा कि 14 नौमौलूद बच्चों की जानें क्यों न बचाई जा सकी, क्योंकि ये पहला मौका नहीं कि पिम्स के निजाम पर सवाल उठे हैं। माजी में भी इसी अस्पताल में बिजली, एयर कंडीशनर और इंतजामी मसाइल पर सवाल उठते रहे हैं, और आज का सानिया इस बहस को एक बार फिर सामने ले आया है। आप भी कैमरे आप भी तस्वीर बनवा रहे हो ना, आप भी उधर आओ, इधर आओ, मुझसे बात करो, आओ ना मुझसे। क्या पाकिस्तान के बड़े सरकारी अस्पतालों में बजट तो बढ़ रहा है, लेकिन सेफ्टी का मेयार भी इस रफ्तार से बढ़ रहा है या नहीं? अगर एक अस्पताल में करोड़ों और अरबों रुपए के बजट मौजूद हों, तो जदीद मशीनों का दावा हो, बड़े बड़े डॉक्टर्स और तिब्बी माहिरीन मौजूद हों, लेकिन एक नर्सरी में आग लगने के बाद नौमौलूद बच्चों को बचाने का मौसर निजाम मौजूद ना हो, तो फिर हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि आग किस चीज से लगी, हमें पूरी
पूरे निजाम को देखना होगा। मशीनरी की मेंटेनेंस से लेकर फायर अलार्म तक, इमरजेंसी एग्जिट से लेकर अमले की तरबियत तक, ऑक्सीजन लाइनों से लेकर बिजली के निजाम तक हर चीज की मुकम्मल जांच होनी चाहिए। बहुत से लोग तो वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का इस्तीफा भी मांग रहे हैं, क्योंकि आज पिम्स में 14 खानदान उजड़ गए हैं और कल खुदा न खास्ता किसी दूसरे अस्पताल में ऐसा वाकया हो सकता है। इस्लामाबाद सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है और पिम्स सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए उम्मीद का मरकज है। इसलिए सानेह के बाद सबसे जरूरी चीज सियासी बयानबाजी नहीं बल्कि शफाफ तहकीकात, जिम्मेदारों का तयन और ऐसा अमली निजाम है जिसके बाद किसी माँ को अपने नौमौलूद बच्चों को अस्पताल में छोड़ते हुए ये खौफ ना हो कि इलाज के लिए आने वाला बच्चा किसी इंतजामी गफलत का शिकार हो जाएगा। और इमरान खान के हालिया पिम्स दौरे से लेकर आज की इस होलनाक सानेह तक एक बात वाज़ेह हो चुकी है कि पिम्स के बारे में सिर्फ ये कहना काफी नहीं होगा कि इस्लामाबाद का बड़ा या बेहतरीन सरकारी अस्पताल है। असल मयार ये होना चाहिए कि जब मरीज को इलाज की जरूरत हो तो मतलूबा सहूलत हकीकत में दस्तयाब भी हो, जब मशीन की जरूरत हो तो वो काबिल इस्तेमाल हो, जब आग लगे तो फायर सेफ्टी निजाम फौरन हरकत में आए और जब एक नौमौलूद की जान खतरे में हो तो पूरा निजाम इसकी हिफाजत के लिए एक लम्हे की ताखीर किए बगैर खड़ा हो जाए। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं, पिम्स के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी? और आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ये बताएं कि इस सानहे का सबसे बड़ा मुजरम कौन है। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल MBS तज्जिया की वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।